Hi guys, for today's video, mag-rails ko diri. Nami dira karon sa kuan guys. Nami sa Hermit's Cove. So, muna siya yung view sa Hermit's Cove. Ocean Hello. So, darang pambot na ko guys. Ayaw, di ba? Nice, nice. Hello. Di makaroon nice. Sa Baula. Hello, Winsan. Hermit's Cove. Hermit's Cove. Ah. Ala, dito na.